مساء الخير. واشنطن وطهران مجتمعين الليلة بترانزيت للحديث عبر مراسلتين في هاتين العاصمتين عن الإدارة الأمريكية وعن طبعا النظام السياسي في طهران، وكذلك رح نستعرض كل العلاقة ما بين واشنطن وطهران والصورة بواشنطن عن طهران والعكس أيضا. ضيوفنا هن جويس كرم مراسلة صحيفة الحياة منذ 4 سنوات بواشنطن، وأيضا مراسلة فرانس انتر وجريدة لو فيغارو الفرنسية ديلفين مينوي، واللي عاشت أيضا 8 سنوات بطهران وعملت كتابين عن النساء في طهران وكذلك كتاب عن الشباب. رح بلش مع جويس. يعني بداية، شو الصورة بواشنطن لطهران ولإيران؟ هل هي فقط أحمدي نژاد؟ يعني فعلا من بعد ما وصل أحمدي نژاد على السلطة صار هو الصورة، شخص أحمدي نژاد هو الصورة المنطبعة بذهول الأمريكيين عن طهران. كان في حملة أنه من أول ما وصل أحمدي نژاد يصوروه بصورة الشيطان الأكبر، يعني نوعا ما انعكست الآية مثل ما كانت أمريكا الشيطان الأكبر للإيرانيين وبعدها بقى صار في تبادل، صار في كأنه شيطانين أكبر بين البلدين. بس أحمدي نژاد خطاباته عن الهولوكوست، خطابه بجامعة كولومبيا اللي بيتناقض كليا مع تفكير المجتمع الأمريكي، خطف الرهائن، الصورة الإيرانية منذ الحكي عن موضوع إزالة إسرائيل أثر كمان بالخطاب. طبعا يعني الأمريكان سواء مسيحيين أو غير مسيحيين ينظرون إلى إسرائيل كحليف استراتيجي وأساسي لهم. وطبعا يعني عمل اللوبي اليهودي منذ 48 بأمريكا يعطي إسرائيل هذا الدفع هناك. بقى كل هول العوامل المجتمعة جعلت من إيران اليوم هي وكأنها التهديد الأكبر في واشنطن. الأمريكيون خائفون من إيران أكثر من أي وقت مضى. يعني نحن نرى أن خاتمي يأتي إلى واشنطن ويستقبل في كاتدرائية الكاثوليك وفي جامعة هارفارد. إنما عندما يأتي أحمدي نژاد الصورة مختلفة تماما. بمعنى يعني بمعنى هو شخص يمثل ما كل ما يرفضه الأمريكيون. طب هل الشعب الأمريكي مقتنع تماما بالصورة اللي عطياها إذا بدك يعني الإعلام الأمريكي أو النظام السياسي الأمريكي؟ يعني في هناك حملة إعلامية منظمة لتشويه صورة إيران. هناك إعلانات تبث على الشاشات الأمريكية، بعضها ممول من مجموعات مسيحية وبعضها الآخر ممول من مجموعات يهودية لتعزيز هذه الصورة عن إيران. بس كما ذكرت خطابات أحمدي نژاد، نفيه للمذبحة النازية، نفيه لوجود إسرائيل كدولة، هجومه على المثليين، يعني ما استخدم أيضا، يعني هل خطاب استخدموه الأمريكان يعني للإساءة لصورة نژاد أكثر مما هو فعليا واقعي؟ يعني هذا ما نراه في الإعلانات التي تبثها هذه المجموعات. أحمدي نژاد يتحدث عن زوال دولة إسرائيل، صور للنساء في طهران محجبات، خطاباته في جامعة كولومبيا حيث هاجم المثليين مثلا. كل هذا لا يقبله المواطن الأمريكي. بس هل بيحس فعلا أنه في تهديد من طهران لإله؟ التهديد السياسي من طهران يعود منذ وصول الثورة الإسلامية، وأحمدي نژاد يكمل هذا التهديد. يعني خطف الرهائن منذ بدء الثورة بال79، وبعدها تفجير المارينز هنا في بيروت، وبعدها اليوم كما رأينا العام الفائت خطف الرهائن البريطانيين، تصرف الإيرانيين في العراق. كل هذا يعزز الصورة السلبية لأحمدي نژاد في ذهن المواطن بس الأمريكي. هو أكثر يعني تهديد على مصالح أمريكا بالشرق الأوسط؟
هكذا نفهمه أنا وأنت، إنما المواطن العادي الأمريكي يرى نفسه خائفا من إيران. يعني في تهديد أنه إيران يمكن تمتلك سلاح نووي وتوصل تصيب أهداف أمريكية، أو أنه خلايا لحزب الله بأمريكا اللاتينية ممكن تتحرك، أو حتى بديترويت أشخاص بيعملوا للإف بي آي أو أشخاص اعتقلتهم المخابرات الأمريكية هن متهمين بأنه بمولوا حزب الله. بقى كل هول العوامل تجعل إيران في صدارة التهديدات اليوم. يعني نعم. على كل رح أرجع أسألك على موضوع تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير فيما يتعلق بالموضوع النووي، لكن بدي أنتقل لعند دلفين اللي كمان عاشت بطهران لفترة طويلة، يعني عملت كتب وكذلك راسلت عدد كبير من المؤسسات الإعلامية إن كان بفرنسا وأيضا بسويسرا وببلجيكا من خلال جريدة لو تان السويسرية وأيضا جريدة لو سوار البلجيكية. دلفين أنت عملتي كتابين عن طهران، ولكن قبل ما فوت بالتفاصيل عن الكتب بدي أسأل صورة أيضا للأمريكيين أو لأمريكا بطهران من خلال ما أنت شفتيها. هل كمان بالنسبة للإيرانيين يعني أمريكا بتخوف؟ C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure donc de diabolisation vue du côté américain. Je dirais que c'est un peu la même chose. Il y a une sorte d'effet miroir du côté iranien. Et autant George Bush et l'Amérique sont diabolisés par le régime iranien, tous les vendredis, quand vous allez à la grande prière, c'est des cris de mort à l'Amérique, mort à Israël que vous entendez à tue-tête. Mais si vous vous placez du côté de la société iranienne, ce qui est très intéressant, c'est que parmi tous les pays musulmans de la région, je dirais que finalement la population iranienne est une des populations les plus pro-américaines qu'on peut trouver dans cette région. Quand vous êtes invité chez les gens, il y a la vie publique en Iran et il y a la vie privée. Quand vous êtes invité chez les gens, la première chose qu'on pose sur votre table, c'est une bouteille de Coca-Cola. Les jeunes écoutent les Spice Girls, ils se donnent, ils se transmettent sous le manteau des DVD, des copies pirates, des derniers films de Hollywood. Et finalement, je dirais que, même en tant que Française, je me rends compte que la culture américaine est beaucoup plus omniprésente que la culture européenne au quotidien aujourd'hui à Téhéran. يعني هاي الصورة فعلا ملفتة، خاصة أنه تحكي عن الشعب الإيراني أن يكون قريبا إلى أقرب إلى الأمريكيين من الأوروبيين، خاصة يعني بالسياسة أنه بنشوف البعد اللي ظاهر. فهل عم تحكي عن جانب فقط الشباب ولا كمان يعني في فئات أخرى من الشعب الإيراني اللي هل هي عادات فقط أم بيحبوا الحرية أو الديمقراطية اللي بيشوفوها بأمريكا؟ En fait, j'évoque surtout la culture, bien sûr la culture américaine. Le rêve américain existe dans les mentalités iraniennes du côté de la population. En revanche, quand vous discutez de la politique de George Bush avec les Iraniens, que ce soit des jeunes branchés du nord de Téhéran, parmi la population occidentalisée, que ce soit les milieux plus conservateurs, plus religieux, plus traditionnels, il y a cette peur omniprésente de l'attaque américaine qui est bien sûr minimisée depuis le dernier rapport des renseignements américains qui réduit le risque de la menace nucléaire iranienne et donc le risque d'une frappe possible. Mais c'est vrai que la peur des Iraniens en général, c'est de voir un pays avec beaucoup de clichés sur l'Iran, un pays comme l'Amérique, imposer un modèle de démocratie qui ne convient pas au modèle de démocratie que revendiquent les opposants au régime iranien de l'intérieur. Et il est vrai que surtout, si on fait des comparaisons par rapport à la région, il y a la perspective irakienne qui est voisine. Les Iraniens se rendent bien compte que George Bush, en promettant une démocratie en Irak et en envahissant ce pays voisin, n'a fait que renforcer le chaos, n'a fait que renforcer la présence de l'Al-Qaïda qui n'existait pas malgré ce que nous ont dit les Américains en 2002-2003, la présence d'Al-Qaïda dans cette région. Et donc il y a une peur bien sûr d'un embrasement régional qui pourrait encore plus dégénérer s'il y a une frappe américaine sur l'Iran. جويس، يعني شو عاد صار بالقاعدة بالنسبة للأمريكيين؟ يعني القاعدة هلا نوعا ما اختفت عن الخطاب هيك؟ عن الخطاب، يعني صرنا نسمع أنه إيران هي المصرف المركزي للإرهاب.
بن لادن يظهر كل حين وآخر بأشرطة الفيديو، بس ما بقنا الخوف الأكبر لدى الأمريكيين. لم يقع اعتداء منذ 2001 يعني مباشرة على وحدث الكثير. يعني بعد 2001 الأمريكيين بيطلعوا بيشوفوا العالم تغير تماما. العراق، انشغال الأمريكيين بالعراق، ارتفاع أسعار النفط، كل هيدا صار هو الهم الأساسي بدل ما الخوف من القاعدة. جويس ودلفين رح نعود، رح نحكي بعد الفاصل على موضوع تقرير الاستخبارات الأمريكية، وكمان رح نحكي بالتفصيل عن تجربة دلفين بطهران من خلال كتابيها عبر كتاب عن النساء وكتاب عن الشباب. عودة لمتابعة برنامج ترانزيت. جويس، يعني التقرير الأخير اللي صدر عن الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بإيران بوقف التخصيب من العام 2003، هالتقرير يعني كان في له عدة وجهات نظر. البعض قال أنه هذا التقرير كان موجود، ولكن توقيت طرحه هو اللي كان اللي خلى يعني المشكلة يا أما تطلع يا أما تنزل. أنه البعض قال أنه في توقيت سياسي، والبعض قال أنه هل هالشي بيعني تراجع الولايات المتحدة نهائيا عن موضوع الضرب لإيران؟ يعني في كتير تكهنات. أنا ما بعتقد أنه يحسم أنه ما في ضربة عسكرية ضد إيران، بس اللي بيأكدوا التقرير أنه أي ضربة عسكرية ستؤجل إلى بعد انتهاء ولاية بوش. التقرير أنه بوش ليسربوا للرأي العام بهالتوقيت قبل زيارته للمنطقة بعد أنابوليس في ظل خلافات بين رايس وتشيني، هو إشارة أخرى أنه بوش تخلى مرة أخرى عن المحافظين الجدد. أي بس هل هالشي يعني الرئيس بوش هو اللي سربه ولا التسريب يستهدف بوش وتشيني؟ يعني كان في ضغوطات من الكونغرس لتسريب التقرير. اجتمعوا مع مدير CIA كذا مرة وعرفوا عن التقرير وطلبوا تسريبه للرأي العام. بعتقد انه في خلاف بين بوش وتشيني حول الموضوع الإيراني. الرئيس له الكلمة الأخيرة في أي ملف، وتسريبه بيرجح الكفة أكيد للمعتدلين بالإدارة الأمريكية. دلفين، كيف تلقوا بطهران موضوع تقرير الاستخبارات الأمريكية؟ Je peux dire que dès le lendemain, c'était presque des cris de victoire qu'on a pu lire dans la presse iranienne, parce que bien sûr, ce rapport minimise la possibilité d'une frappe américaine, et au cours de ces derniers mois, on l'a vraiment senti à Téhéran. Tous les discours de provocation d'Ahmadinejad relatifs au nucléaire, relatifs à Israël, avaient créé une sorte de levée de bouclier, que ce soit dans les milieux réformateurs, les milieux qui s'opposent à Ahmadinejad, mais que ce soit parmi ses propres alliés. On a même entendu le guide religieux en personne, qui est le numéro 1 du régime, qui a plus de pouvoir que Ahmadinejad, qui a le dernier mot en Iran, remettre en cause les propos du président en critiquant sa politique jusqu'au boutiste, qui risquait d'aboutir à une attaque américaine. Donc il y a eu des cris de victoire montrant que, voilà, regardez, finalement, nous n'allons pas être attaqués. En revanche, maintenant, le nouveau débat politique à Téhéran, je dirais, qu'il s'oriente plus sur des thématiques internes, notamment relatives aux prochaines élections qui auront lieu en mars prochain. Et là, on se retrouve dans un jeu de pouvoir habituel entre les différents clans, et pour résumer assez rapidement, entre le clan des conservateurs et le clan des réformateurs défendu par l'ancien président Mohammad Khatami. يعني بدنا نحكي هلا كمان عن 2008 طهران وواشنطن، يعني انتخابات طهران وانتخابات واشنطن. يعني
أنت كتبتي بعدة مقالات عن وكنت عايشتي مرحلة الإصلاحيين حتى وصول المحافظين عبر أحمدي نژاد. هل بتعتبري أنه بعد في إمكانية للإصلاحيين خاصة مع تجربة خاتمي اللي البعض كان معلق كتير آمال عليها ولكن أحبط بالنهاية لأنها ما قدرت تحقق هذه الآمال، أنه في إمكانية للإصلاحيين للعودة إلى الحكم؟ C'est vrai que comme vous le disiez, Khatami c'était l'homme du dialogue et Ahmadinejad est arrivé au pouvoir et c'est devenu l'homme de la confrontation. Cet espoir existe toujours, je dirais, dans la classe politique réformiste. Pour eux, justement, ces futures élections représentent un tremplin, une possibilité de reconquérir des sièges au sein du Parlement iranien. Mais malheureusement, étant donné la structure politique iranienne, qui est d'ailleurs très complexe, même si ce sont des réformateurs qui gagnent la majorité au Parlement, ils seront toujours obligés de faire face à des instances de blocage conservatrices, comme le fameux Conseil des gardiens, qui peut bloquer les nouvelles lois qui seront votées au Parlement. Donc au final, je dirais que sur le long terme, la structure politique iranienne ne changera pas tant qu'il n'y aura pas une véritable réforme de la Constitution. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est finalement le guide religieux, l'ayatollah Ali Khamenei, qui dispose des pleins pouvoirs. Il a un rapport direct avec la police, avec l'armée, avec la justice. Donc il y a une force de répression qui existe aujourd'hui au quotidien et qui permet d'arrêter à tout va aussi bien des opposants réformistes que des étudiants, que des femmes féministes qui se battent lors de manifestations. يعني من خلال كتبك حكيت كثير عن موضوع الشباب وموضوع النساء اللي فاتوا على يعني بالنهاية النساء بصوتوا النساء أكثر من 60% هن عم يتعلموا. قديش في إمكانية شعبيا إنه يصير في أي تغيير بإيران؟ C'est intéressant ce que vous précisez. Justement, en fait, le changement en Iran ne se trouve pas du côté des structures politiques, mais plutôt du côté de la société. Et c'est ce que j'appelle dans mes livres une sorte de révolution silencieuse. Ça ne fait pas les grands titres de la presse occidentale, puisque moi-même, je le reconnais dans mes articles, je me concentre essentiellement sur la question du nucléaire, sur les discours très nombreux du président Ahmadinejad. Mais si on se place du côté de la société iranienne, c'est impressionnant de voir qu'il y a une vraie vitalité au sein de la société civile, avec différents mouvements sociaux, que ce soit les femmes qui se battent pour l'égalité entre hommes et femmes, malgré des lois qui s'inspirent de la charia et qui réduisent leurs droits. Il y a également tous ces mouvements étudiants qui sont impressionnants, avec des jeunes qui manifestent très régulièrement au sein des universités, quitte à prendre des coups de bâton, quitte à se retrouver derrière les barreaux, mais ils ont ce courage de continuer. Et puis, il y a également tous ces mouvements, je dirais, intellectuels, que ce soit la presse. Alors, la presse sur papier, les journaux qui sont achetés dans les kiosques tous les jours, mais aussi cette dynamique impressionnante de la presse sur Internet. Les nouvelles technologies en Iran sont devenues un véritable refuge pour toutes les personnes qui veulent continuer à poursuivre le débat. Et pour vous donner un exemple très symbolique, il suffit d'aller voir du côté des blogs. Aujourd'hui, il y a 700 000 blogs en langue persane qui sont rédigés par des opposants, qui sont rédigés par des jeunes, qui sont rédigés aussi par des femmes de tous les jours, comme vous et moi, des femmes même qui ne travaillent pas, des femmes au foyer, qui cassent à ce niveau-là tous les tabous imposés par le régime en vigueur. Et sur les blogs, on parle politique, on parle démocratie, on parle liberté, on parle sexe, on parle de tout. Et c'est ce nouvel espace de débat qui existe et qui nous laisse croire, nous, les journalistes et les analystes qui suivent l'Iran, qu'il y a toujours cet espoir qui est très important du côté de la société civile. على كل رح نحكي عن موضوع كتابك بالتحديد وموضوع النساء بآخر فقرة من هالبرنامج، ولكن جويس يعني الثورة الصامتة اللي حكيت عنها بداخل إيران دلفين، يعني لأي مدى بوش لما بيحكي عن إيران وبفرق بين الشعب الإيراني والنظام الإيراني بيكون فعلا له تأثير كلامه؟ يعني بوش عم بيحاول يتوجه للشعب الإيراني أكثر. وزارة الخارجية خصصت أموال لمنظمات غير حكومية إيرانية لتساعدها بنشر الديمقراطية بإيران. أنا بعتقد أنه سياسيا أحسن الحلول للإدارة الأمريكية هي بتكون بتغيير النظام في إيران. هل هذا ممكن؟ هل هذا عملي هلأ بالوقت الحاضر؟ لا يبدو الأمر كذلك. إنما
يعني حكيت دلفين على قصة التغيير أنه كتير صعب من دون ما يصير في تغيير بالدستور، يعني بطبيعة الدستور الإيراني. يعني فعلا، بس أنه بعتقد من واشنطن هناك تفريق بين الشعب الإيراني وبين النظام الإيراني، والأمريكيين يعون أن 10% من النخبة السياسية في إيران هي التي تقرر مصير إيران، وأن كلمة الديمقراطية الإيرانية ليست موجودة على الأرض اليوم في ظل هذا النظام. اي بس هل الخطاب يعني هو مثل الخطاب اللي بيتوجهوا فيه لدول المنطقة بمعنى نشر الديمقراطية والتوجه إلى الشباب؟ شو الاستراتيجية الأمريكية باتجاه إيران للتغيير؟ يعني هم عندهم خططهم أكيد، بس بعتقد يعولون على عناصر داخل إيران أو خارج إيران حتى. إذا صار فرصة لتغيير النظام، أنه ليش لا بالنسبة لهم إذا صارت الفرصة. 75 مليون دولار بكفوا لحتى يعملوا تغيير من داخل إيران؟ هني ما بكفوا، بس بعتقد في كتير شغل عم ينشغل غير اللي بنسمعه يمكن بالإعلام لبرا. بعتقد في اجتماعات عم بتصير مع أركان للمعارضة الإيرانية بأوروبا أو برا. المحافظين الجدد ريتشارد بيرل عقد كذا اجتماع مع معارض إيراني بأوروبا، بعاصمة أوروبية. بقى تغيير النظام في إيران هو دائما على الأجندة الأمريكية، إنما هل هو بس عملي؟ موضوع التفاهم مش مع الأجندة؟ موضوع التفاهم مع إيران بظل إطار معين، بس لنشوف صفقة أمريكية إيرانية في ظل هذا النظام وإقناع الأمريكيين أنه إيران اللي خطفوا الرهائن واللي فجروا واللي عم بيلاحقوا جنود أمريكيين بالعراق وعم بيسلحوا ميليشيات بالمنطقة هم أصدقائنا اليوم، هذا صعب جدا. على كل رح نحكي بعد الفاصل، رح نشوف زابت، وكمان رح نحكي عن موضوع الانتخابات الأمريكية طبعا بالعام 2008. عودة لمتابعة برنامج ترانزيت. قبل ما نشوف فقرة زابت بدي أسأل دلفين، يعني لما بينحكى عن سياسة الولايات المتحدة باتجاه طهران وباتجاه المعارضة في طهران ودعم المعارضين في طهران، من خلال الشيء اللي حكيناه مع جويس عن تخصيص مبالغ أموال لمساعدة الإيرانيين على نشر الديمقراطية، قد ايه هالشيء فعال داخل إيران؟ Vous savez, en fait, vu de l'intérieur, on s'est rendu compte que cette aide annoncée à tambour battant par le département d'État iranien a causé beaucoup plus de tort à la société civile iranienne et aux opposants de l'intérieur que cela ne les a aidés. Parce que ça a servi finalement au régime iranien de prétexte pour oppresser toutes les structures de la société civile, que ce soit les ONG, que ce soit les opposants au régime, que ce soit les journaux. Tout d'un coup, le régime s'est mis à dire que voilà, tous ces gens-là sont des espions à la solde de l'Amérique et d'Israël. Et on a assisté d'ailleurs au cours de ces derniers mois à une série d'arrestations sans précédent d'étudiants, de féministes, de personnalités ayant également la double nationalité. C'était le cas au printemps dernier quand Haleh Esfandiari, Kian Tajbarch, qui venaient des États-Unis et qui travaillaient pour des ONG, ont été arrêtés, ont été emprisonnés dans la grande prison d'Evin. Et finalement, ça a créé un mouvement de répression sans précédent qui mène l'opposition interne à dire aujourd'hui non merci. Les Américains, on n'en veut pas. On ne veut pas d'une attaque américaine, on ne veut pas d'une aide pour la démocratie interne. On considère que le changement doit avant tout venir de l'intérieur. C'est un procédé très lent qui prendra beaucoup de temps, mais qui est nécessaire si on veut que l'Iran devienne une démocratie à l'iranienne et pas une démocratie imposée à l'occidentale. خلينا نتوقف مع زابت فقرة من تلفزيونات العالم فيها كل شيء وشو ما كان.
Cocaïne, ce nom de drogue est devenu par provocation une boisson énergisante aux États-Unis. Les energy drinks sont des mélanges musclés de soda, de sucre et de caféine. Leur effet boostant immédiat en a popularisé l'usage dans les milieux de la nuit. Aux États-Unis, ces boissons représentent 35 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. La particularité de cocaïne est d'être la boisson la plus puissante du marché. Elle contient 280 mg de caféine, soit l'équivalent de 8 expressos. المعارضة بعدم تسهيل التوصل إلى تسوية من خلال إسناد يعني التفاوض باسم المعارضة للجنرال ميشيل عون. هناك من يقول أنه الجنرال عون يعني مشهور بتشدده بتمسكه بمواقفه بشكل صلب غير قابل للتفاوض ولعقد التسويات. هذه أول شيء، هذه فيها إهانة لمشاعر شريحة واسعة من اللبنانيين التي ترى في العماد ميشيل عون زعيم سياسي. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une sensation forte. Je me suis senti comme un héros. Quel message tu veux adresser aux jeunes du mouvement? Faites comme moi. Sur ces images, on peut voir de jeunes recrues aounistes s'entraîner à évoluer en zone urbaine. Sur ces photos, ces mêmes recrues apprennent le maniement d'armes de guerre. Le général Aoun se refuse à évoquer de possibles affrontements entre les communautés, mais son discours reste ambigu. Nous sommes capables de nous défendre tout seuls. Chaque maison, au moins, il a un fusil. C'est un pays surarmé au point de vue individuel. And quite high up in the nose. Yes, up in the nose. A very happy Christmas to you all. I don't like you. I don't sound like the Queen at all. Don't. Leave it there. A very happy. Right. Yes. What are you going to do at 3 o'clock tomorrow? Oh, I should be watching the Queen. Of course, you see. I always make sure that we have lunch, and lunch finishes in time that we sit and watch the Queen. And if we're not ready, then we have to stop lunch. And I don't care if the goose or the turkey is still being carved. We stop to watch the Queen. You don't fall asleep with the crown falling over your eyes. I suspect. As Christmas draws near, we all love to take in the sights and sounds of this time of the year. Tir de Kalachnikov. Voilà comment manifestent les fonctionnaires palestiniens quand ils sont mécontents. Et pour cause, ils n'ont pas été payés depuis 6 mois. Les gens n'ont plus d'argent. C'est la fête la plus importante de l'islam, l'Aïd el-Kébir. Pour elle, chaque famille doit absolument sacrifier un mouton. Mais cette année, les bêtes sont rares et hors de prix. Je crois que plus de la moitié des familles ne pourront pas acheter de moutons. Plus d'argent. De toute façon, dans les boutiques, il n'y a plus grand-chose à acheter. Avec le blocus israélien, les industries ferment les unes après les autres. Ici, on fabriquait des jeans. 100 personnes vivent dans ce campement de toile, coincé entre 2 voies de chemin de fer. Ces familles ont toutes vécu la même histoire. Elles ne pouvaient plus faire face à leurs échéances de crédit immobilier et la banque a saisi leur maison. Beaucoup sont tout près de se retrouver à la rue. Ils survivent, mais quand ils perdent leur emploi, s'ils ne retrouvent pas de travail immédiatement, c'est là qu'arrivent les problèmes. Rien à signaler pour l'instant sur la vidéo de surveillance. Mais soudain, une armée, un gang de Père Noël débarquent dans le cinéma en courant et jurant. Ils sont une cinquantaine et ravagent ce qu'ils trouvent sur leur passage. Posters, affiches promotionnelles. Ils ont provoqué un chaos absolu. Ils ont donné des coups de pied dans les panneaux, renversé les sapins de Noël. Au début, ils étaient drôles et puis après, on ne pouvait plus rien contrôler. Ça a commencé à faire peur. Aussitôt, la sécurité poursuit les saccageurs dans leur course furieuse. Selon la police, il s'agit là d'un groupe d'étudiants, mais avec leurs bonnets et leurs barbes blanches, difficile de les identifier. جويس شو تعليقك؟ شو اللي لفت لك نظرك بزابت؟ يعني يمكن انه نظريه توماس فريدمان انه العالم وورد از فلات مسطح انه غير صحيحه. بنشوف الامريكان يشربوا ملهيين بيشربوا كل انواع الدرينكس، يعني بينما بغزه عيد الاضحى حصار بينما شفنا الفرنساويين يمكن كانوا ملهيين باشكال سانتا كلوز. العالم ابدا مش مسطح بعتقد بهالمرحله، والفروقات بين الشمال والجنوب او بين الشرق والغرب بهالمرحله فعلا مؤثره يعني. بس بامريكا بيعرفوها بالاداره الامريكيه من خلال تعاطيهم مع قضايا العالم. هلا صاروا يعرفوها اكثر بعتقد بعد
انشغالهم بالعراق، وبعد ما شافوا عن كثب الصورة، شو صورة أمريكا بالشرق الأوسط أو بالعالم بين قوسين الثالث أو العالم النامي يعني بهالمرحلة. هون بدي فوت على شغلة شفنا مؤخرا يعني كلام للرئيس الأمريكي جورج بوش فيما يتعلق بموضوع لبنان. هالكلام كان كتير لافت حتى لقوى 14 آذار اللي إذا اتهمت يعني قوى 14 آذار بأنها هي أقرب للأمريكيين من قوى 8 آذار. لما بيحكي عن النص زائد واحد، لما بيفوت بالتفاصيل اللبنانية، شو بيعني هيدا الشيء؟ يعني هالقد جورج بوش بيعرف بالنص زائد واحد؟ يعني فعلا الأمر شوي مضحك هو كان، لأنه بوش نفسه تعهد أنه مش رح يتدخل بالانتخابات الأمريكية وأنه حيكون على الحياد، بس يمكن صار يعرف عن النظام اللبناني والانتخابات اللبنانية أكثر من الانتخابات الأمريكية. بس كمان الأزمة السياسية اللي عم تمرق بلبنان هي اضطرت لتدخل أمريكي أشرس نوعا ما، وفي هناك شعور أنه كان من الخطأ تفويض الملف اللبناني للفرنسيين، وأن الفرنسيين ما زبطت معهم، وأنه الحوار الفرنسي السوري ما أنتج الكثير. وهيدي بس كان كمان في اتهام أنه الأمريكيين فشلوا لهم مبادرتهم للفرنساويين. الأمريكيين كانوا مشغولين بهديك الفترة بأنابوليس، وكانت كل الجهود منصبة على أنابوليس. فعلا تاريخ بعتقد اللي كان متوقعين في الجلسة كان قبل بيوم من أنابوليس. بقى كل هيدا ما ساعد. بقى بعتقد هالمرحلة رح نشوف عودة للدبلوماسية أمريكية أشرس بالموضوع اللبناني. يعني طبعا الكلام اللي شفناه لبوش كان فيه مقابله كمان كلام لوزير الخارجية السوري وليد المعلم فيما يتعلق بالموضوع اللبناني، ومن هيك صارت المقارنة يعني بين الكلام السوري والكلام الأمريكي فيما يتعلق بالموضوع اللبناني، واللبنانيين كأنه عم يتفرجوا أنه شو عم بيصير يعني. الملف اللبناني يعني مدول الآن، والسوريين اعتادوا على التدخل بالشأن اللبناني منذ عهود. ووليد المعلم يعني يمكن هي المشكلة، انه النظام السوري مش ما وصل لمرحلة انه لبنان في يكون دولة مستقلة، والامريكان بعدهم يمكن بمرحلة انه اذا ما تدخلنا، اذا ما فتنا هالقد على الخط، غيرنا رح ياخذ الملف اللبناني. دلفين، عندك تعليق على زابت قبل ما اسالك كمان على موضوع يعني لبنان؟ هل يعني الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كمان دول المنطقة بتدفع ثمنه ومنهم لبنان؟ Je pense que le zapping qu'on vient de voir nous a montré que plus que jamais en 2007, c'est le Moyen-Orient qui a été au cœur de l'actualité internationale. Le Liban en fait partie, et finalement je dirais que le Liban est un bon exemple de cette guerre froide que se mènent depuis des mois les États-Unis et l'Iran. On parlait tout à l'heure de la perspective possible ou non d'une frappe américaine sur Téhéran, mais qu'il y ait une frappe ou pas une frappe, quoi qu'il en soit, la situation est claire. Il y a depuis des mois une sorte de guerre par procuration qui se mène entre Washington et Téhéran. C'est le cas ici aujourd'hui au Liban, chaque pays défend ses propres intérêts, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays de la région. C'est le cas en Irak. J'étais récemment au Kurdistan, au nord de l'Irak, où chaque pays, on s'en rend compte, joue avec ses propres pions. D'un côté, les Américains soutenant un mouvement d'opposition kurde au régime de Téhéran qui s'appelle PJAK et qui est lié au PKK turc. Et de l'autre, Téhéran soutenant, et d'ailleurs c'est étonnant, l'Iran chiite soutenant un groupe sunnite, Ansar al-Islam, qui va permettre de créer la zizanie en Irak, de maintenir un certain chaos afin que les États-Unis soient suffisamment occupés pour ne pas venir intervenir en Iran. جويس، بدي أسألك قبل ما أخذ الفاصل في موضوع الانتخابات الأمريكية. يعني طبعا 2008 هي عام الانتخابات الأمريكية. هل فينا نقول أنه يعني من بعد 8 سنين للجمهوريين بعد عندهم فرصة لحتى يعودوا على الحكم، أم بعد من المبكر نحكي عن مرشحين جديين؟
يعني الجمهوريين كتير تأذوا بصورة بوش اليوم، شعبيته المتدنية بين الأمريكيين. عامل التغيير يلي هو حاضر بقوة بهاي الانتخابات يلعب لصالح الديمقراطيين. ليس هناك مرشح جمهوري واحد اليوم يضع نفسه بمسافة كافية بعيدة عن بوش ليثبت أنه غير بوش. يعني بس لأي مدى السياسة الخارجية اللي كانت بعهد الجمهوريين عم بتأثر وعم بتكون إلها دور بالانتخابات الأمريكية؟ إلها دور كبير، شفناها بال2004 وال2008. الملفين اللي لهم الصدارة بالسياسة الخارجية اليوم هن الأمن القومي وهن الملف الإيراني. ومن هون بنشوف انه مرشحين ديمقراطيين. يعني العراق رجع شوي؟ العراق تراجع كتير وما بقنوا للصدارة. يعني الحزبين صاروا متفقين انه لازم يصير في جدول زمني للانسحاب، وانه مش رح نضل بالعراق بس مش بعد الأولوية للاقتصاد؟ رجع الاقتصاد شوي عن ما كان بال2004، انما الملفين الأكثر شيء بارزين بعدهم الموقف من إيران والأمن القومي. مين بيقدر يحمي أمريكا؟ أي حزب قادر على حماية أمريكا أكثر من الآخر. من هون بنشوف إنه الديمقراطيين هيلاري كلينتون أو حتى أوباما عم بياخدوا مواقف يعني أكثر تشددا من مرشحين ديمقراطيين سابقين. يعني أوباما هدد أنه رح يضرب خلايا للقاعدة بباكستان، بينما هيلاري كلينتون تبنت إنزال الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب. هم يعتقدون الديمقراطيون أنه كاري خسر الانتخابات بال2004 لأنه صورته كانت ضعيفة بالأمن القومي، وأنه الجمهوريين يستفيدون من الواقع أنه ما صار اعتداء من 2001 واليوم، ورغم فشل الإدارة في العراق أو في أماكن أخرى، إنما عدم وقوع اعتداء إرهابي هو يلعب لمصلحة الجمهوريين. دلفين، يعني سؤال هيك باختصار، لأي مدى طهران، يعني سياسة طهران الخارجية، إلى تأثير بالداخل الإيراني؟ Vous savez, c'est très intéressant parce que quand vous parlez avec les Iraniens à l'intérieur du pays, finalement, ils sont à mille lieues des questions de préoccupation internationale. On parle beaucoup d'Ahmadinejad, de sa menace nucléaire, de la revendication d'une république islamite, la république chiite. En même temps, la préoccupation des Iraniens de tous les jours, c'est justement une préoccupation économique. Et c'est là où les Iraniens attendent Ahmadinejad au tournant. Parce qu'Ahmadinejad, quand il a été élu en juin 2005, c'était essentiellement sur une politique économique. Il a promis à tous les Iraniens, son slogan, c'était de dire « Je vais apporter l'argent du pétrole sur la table du peuple ». Or, aujourd'hui, avec une politique sociale encourageant à donner des prêts à taux zéro, encourageant à injecter des pétrodollars dans plein de pans de l'économie sans favoriser les investissements, eh bien aujourd'hui, ça a abouti à beaucoup d'inflation. Il y a un taux d'inflation qui tourne autour de 15% à l'heure actuelle en Iran. C'est énorme. Il y a un chômage qui est également de plus en plus inquiétant. Et donc, c'est là-dessus que les Iraniens attendent Ahmadinejad au tournant, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais il y a aussi toutes ces sanctions. Alors les sanctions onusiennes qui ont été votées au cours de cette dernière année n'ont pas eu un impact direct sur la population iranienne, dans la mesure où ce sont, je dirais, des sanctions très ciblées qui tournent autour du commerce, autour du nucléaire. En revanche, les sanctions parallèles lancées par les États-Unis, notamment ces appels aux banques européennes à ne plus délivrer de lettres de crédit aux entreprises iraniennes sur place, ça affecte profondément aujourd'hui l'économie et on est en train de faire face progressivement à une crise économique qui va être difficilement contrôlable. يعني هل فينا نقول إنه إيران نمر من ورق؟ L'Iran, je dirais, c'est vrai, et ça a été le cas au cours de ces derniers mois, comme on l'a vu, c'est une sorte de colosse aux pieds d'argile. Indirectement, finalement, au cours de ces dernières années, c'est grâce aux États-Unis que l'Iran est devenu une puissance régionale, puisque les États-Unis ont permis à Téhéran de se débarrasser de ses deux plus grands ennemis dans la région, les talibans en Afghanistan
et Saddam Hussein en Irak. En même temps, vu de l'intérieur, cette puissance a beaucoup de faiblesses, puisqu'il y a une force d'opposition interne qui conteste de plus en plus le régime, et il y a également des fragilités économiques. L'Iran repose sur un lit de pétrole, mais un des paradoxes de l'Iran, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran, qui dispose de tant de pétrole, continue à importer 40% de son essence, puisque les raffineries ne sont pas suffisamment développées pour que l'Iran soit autosuffisant. رح نتابع بعد الفاصل الأخير، رح نحكي عن كتاب دلفين، وكذلك رح نحكي عن الوضع الداخلي الإيراني والأمريكي. عودة لمتابعة برنامج ترانزيت. دلفين، بكتابك لبينتاد طهران، أو إذا بدنا نترجمه بالعربي يمكن حسنوات طهران، اللي تحدثتي فيه عن النساء في طهران، يعني قسمتيه لعدة فصول، ولكن في جملة لفتتني إنه إيران بلد كل الممكن. يعني هالصورة مختلفة عن الستيريوتايب والكليشيات اللي عنا إياها عن إيران حتى بالنسبة للعالم العربي. فيك تشرحي لنا شو يعني؟ Oui, c'est vrai que ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre avant tout, c'est que l'Iran, c'est pas seulement le président Ahmadinejad. Il est important parfois de tordre le cou aux clichés pour mieux comprendre la société iranienne. Et c'est vrai que vous évoquez la perception des Iraniens par rapport au monde arabe. Nous, ce qu'on attend de l'extérieur, sur la scène étrangère, on a l'impression qu'à force de dire qu'il va rayer Israël de la carte, à force d'entendre Ahmadinejad prononcer ses discours, eh bien, la population iranienne est complètement anti-juive, antisémite. Or, ce n'est pas le cas. Il y a 20 000 juifs qui vivent à l'heure actuelle en Iran, qui bien sûr sont soumis aux mêmes restrictions que les autres minorités religieuses, mais qui ont tout de même une liberté de culte, qui peuvent aller à la synagogue, qui peuvent produire du vin pour les besoins de leur culte. Et en profondeur, quand vous discutez avec les Iraniens, c'est étonnant de voir qu'ils sont plus anti-arabes que anti-israélien ou anti-juif. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture iranienne, qui est assez étrange. Par exemple, lorsque ces derniers mois, l'Iran a d'ailleurs annoncé officiellement que le pays allait décrocher des aides pour le Hamas, pour le Hezbollah, eh bien, c'est pas spécialement bien perçu du côté de la population iranienne, parce que les Iraniens vous disent que, regardez, on a une inflation galopante, on a des problèmes de chômage, et alors pourquoi le régime va dépenser tant d'argent pour des pays voisins qui ne sont pas des Persans? Il y a toujours cette fierté, je dirais, persane, au-delà d'ailleurs de la fierté islamique ou chiite en Iran. Et ça, c'est un des paradoxes aussi de la République islamique. يعني المساعدة التي قدمت لحزب الله بعد عدوان تموز على لبنان، هل كان في استياء شعبي منها؟ C'est vrai que pendant l'été 2006, le régime iranien a organisé beaucoup de rassemblements populaires. Il y avait énormément de posters dans les rues de Téhéran. Et il y a eu ce sentiment, quand vous discutiez notamment avec les jeunes, la population iranienne est très jeune, 70% de la population a moins de 30 ans. Ce sont des jeunes qui n'ont pas connu d'autres systèmes que le régime de la République islamique et qui donc ont plutôt tendance à rejeter en bloc l'amalgame entre le politique et le religieux. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la démocratie, ils veulent la liberté, ils veulent trouver un emploi à la sortie de l'université. Et leurs préoccupations, elles sont loin des préoccupations du régime qui continue d'une certaine façon à imposer une certaine influence régionale. Donc ces jeunes, c'est vrai que quand je discutais avec eux, me disaient que pourquoi cet argent part dans d'autres pays de la région, alors que cet argent devrait nous aider
pour qu'on puisse trouver du travail, pour qu'on puisse améliorer notre infrastructure, qu'on ne se concentre pas d'ailleurs que sur la science nucléaire, mais qu'on améliore l'infrastructure, je dirais, automobile, qu'on puisse construire plus de routes, qu'on puisse permettre à nos étudiants d'avoir accès à tous les lexiques possibles et imaginables, d'avoir des livres qui nous permettent d'étudier. Et c'est vrai qu'il y a un vrai décalage à ce niveau-là. ولكن أنت شو كانت انطباعاتك؟ شو اللي فاجأك بإيران؟ L'Iran, c'est vrai, c'est le pays, en effet, de tous les possibles. C'est le pays des paradoxes, je dirais. Vous marchez dans la rue et à tous les coins de rue, vous trouvez des paradoxes. Officiellement, l'Iran est représenté à l'étranger comme, en effet, le pays du chiisme, le noir du deuil de l'Ashura, les tchadors. L'Iran est souvent étiqueté comme un pays terroriste, mais c'est plus complexe que ça, encore une fois. Pour vous redonner un exemple, pour revenir à l'été 2006, le régime à tout va annonçait fièrement qu'il y avait des jeunes femmes kamikazes qui étaient prêtes pour défendre la cause des Libanais, qui étaient prêtes à aller se faire exploser. Que ce soit en Israël ou que ce soit en Irak près des chars américains. Et ça, c'est la propagande du régime. Mais du côté de la population, on sent qu'il y a un climat beaucoup plus pacifique. Et parmi toutes ces femmes kamikazes que j'ai d'ailleurs interviewées, qui disaient qu'elles allaient se faire exploser, c'était des femmes qui le soir rentraient chez elles, qui s'occupaient de la cuisine, qui s'occupaient de l'éducation de leurs enfants. Et il y a combien de kamikazes qui sont partis finalement? Zéro. Et c'est ça, c'est aussi le problème de nous, de la presse occidentale, c'est qu'on a tendance à se rattacher à des clichés. Alors on fait la une en disant qu'en effet, l'Iran soutient les kamikazes, l'Iran soutient les candidats au suicide. Mais l'Iran, c'est avant tout un peuple qui cherche à vivre, qui cherche à survivre, tout simplement. Il y a encore tous ces souvenirs de la guerre Iran-Irak, qui a duré pendant 8 ans, entre 80 et 88. Il y a encore cette omniprésence des posters, des martyrs de la guerre dans la rue. Quand vous parlez avec des Iraniens, ils ont tous un cousin, un frère, un père qui est mort sur le front. Il y a eu des milliers et des milliers d'Iraniens qui sont morts et qui sont morts très très jeunes. Eh bien, les Iraniens aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une seconde guerre. Ils ne veulent pas d'une guerre avec l'Amérique. Ils ne veulent pas non plus entretenir une guerre régionale. Donc, pour eux, il n'est pas question de soutenir des milices qui vont prôner plus la violence qu'une certaine solution politique et une certaine paix dans cette région qui peut s'embraser à tout moment. جويس، يعني هل الأمريكيين بيعرفوا هيدي الصورة عن طهران، عن المجتمع الإيراني؟ بينحكى عن يعني بالنهاية عم بيصوروها الشيطان من خلال أحمدي نژاد، ولكن هل بيعرفوا أنه الديمقراطية ربما موجودة بطهران من خلال الانتخابات اللي بتجرى، من خلال اقتراع النساء، من خلال التعليم اللي هو أكثر من 60% للنساء؟ هل هالصورة موجودة؟ مش كتير موجودة نجاة، لا. يعني اللي بيشوفوه الأمريكان عن الإيرانيين هي أسلحة، صور أسلحة عم توصل لجيش المهدي بإيران، صواريخ كاتيوشيا تطلق من ميليشيات مدعومة من إيران على إسرائيل، خطف رهائن أحمدي نژاد، أو صورة الحجاب اللي بتغطي، صورة الحجاب، يافطات تنادي بالموت لأمريكا. كل هذا يعني الجو اللي عم تحكي عنه دلفين كتير بعيد عن الرأي العام الأمريكي، والتطرف نوعا ما يغذي التطرف. من هنا الأمريكيين بعتقد الأكثرية بتأيد سياسة متشددة حيال طهران، مش ضروري تكون بشكل ضربة عسكرية، بس صورة إيران يعني مزيد من العقوبات ممكن المزيد من العقوبات أكيد. بس ما بعتقد الرأي الأمريكي حاضر للقاء مثلا على بمستوى الرؤساء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني مثلا، أو علاقات دبلوماسية منفتحة بين البلدين. دلفين وجويس، شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. مشاهدينا تذكروا لما تطفوا الشاشة الأحداث ما بتوقف، ترانزيت الأسبوع المقبل نفس الشاشة ونفس الوقت.